musik video dulu buat diupload di kanal YouTube-ku. Ya hujan, nggak jadi deh mau syuting. Padahal aku udah dengan rapi ngikutin handstand sama passion di musik videonya. Ya udah nih, mending aku nulis novel aja. Astagfirullahaladzim, ada Guntur. Gak jadi deh mau bikin cerita novel. Biasanya hujan begini bikin lapar. Ngambil Ya, gak ada apa-apa. I don't know what to do.